شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا Kasih mapasulangin subay lasa si me kamukminan. Nabang kau kinalasahan ambanan nu pagjumaatin kamali. Bang kita kinalasahan we Allah Ta'ala pinaeseban pinatekkahan taun ambanan te pagjamahin kamali. Bang kita pinatekkahan lasa bulum Allah Ta'ala in tunggal tu data bulak dunya ka masjiran ne. Ien lumanen pag pinatekka lasanen tambel te masjid nen ine pa. Ine ta kita ten bitales salesaten bi. Bang upamanen kabayaan kun subay kampatin daw tujuluma ku pirmi urungan ku kam. Pag urungan ku kam sigi-sigi kemon pangurung ku gene ku tindaw bi bantahan biku. Ine tales sakun. Allah Ta'ala ngurung ase si kita bi tambel te bi masjid nen. Saya batu patwahin edok teruman kemon insyaallah sita kolek-kolein. Duk haja kita bigit na leuman amal ko pinain le si aku tu palamud ku aja sili dahat na adaban sabennal painne kani anne iyan yatauka atawanen siksa liman yasha sisine-sine kinabayaan we Allah. Wa inna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Duk sabennal pain Aisyah ini na ase duk lasa si me kamukminan. Pain Aisyah radhiyallahu anha si supat hadis le. Falaisa min ahadin ga'niya bisan dambua amban siye. Bang katekkahan taun. Ya ka uttaunu sampai tek kasih ia taunin fayam kusu fi baladihi sidang buat riwayat Aisyah dua dapunen fayam kusu fi baitihi patetek ia silumane sabiran muhtasiba maksabar ia dukelat-telatne ase Allah Ta'ala intumbas Allah Ta'ala bagi pinatekan ase ia sebab dua rasulin ketekan tahun ia ini pain Aisyah radhiyallahu anha lahu mislu ajri syahid. Ni ane si iya takasua si hadis tek kasi ellew kiamat magmalaki me syuhadain wege magmalaki mimpi tasabut dalam Quran niene kemon pasalan bono yabe syuhada magharap duk satru suwe katauhan bibang sine makarara mangan diskusiyahin makarara mangan diskusiyahin duman aku magakahin rasulin yatakhasamuna indallah magdiskus ya si hadarat Allah Ta'ala duk mesi sabab taun le alhasil hati taun tu makataleu taleu malingkan maka sama tinalewi ni sab nage man meke ine duk makajari dui sab duahan te nage kite baya meke sab dua bisan dua hati rasulin ngandak magjamaam banan te biru na dua ane para si kita bi surga te bi bang asal ge kita bi baya ge man meke ine pri manjari me ipun Allah Subhanahu wa taala mi antauni tiap pe pinain gay kita bi magtipun-tipun sabab taun inin hadis be inin kemon insyaallah taala hadis inin kemon pineges kita gay magtipun-tipun koy hantang pinisako kita manamal-namal andanu magungsod kayo may 30,000 sampai may 100,000 kaya kayo kapag angkas tukiye sabab taun magtabang may amban may politician amban may kanakuran amban Pilipinas pamarintah Pilipinasin takimat tabi pani walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi amillatahum kaise itu rida kaise pahali samantara kay kita binuhut-nuhut siye duman pinalian dari bahasa we mag Christian kita duman say maksuden subay bang kita kay baya bintung-bintung da pinekok-pekok yan maghapen ko halte itu pagkakemon kabuburan gana makarara nga kametohin pasalan taun magtus pag mag-akap presidentehin subay mag-lockdown magpihasin duehin bang ine panurumpangan dulus presidentehin wegay amban me kanapuraan te si me kandidatu iyo napigit tinalew inamahan koy tanggal amban posisyon sali ne kemon ne tege bangku kinaimanan bangkuin koy tumahala amban posisyon le sa ibang tukhal tu may ipon Allah Subhanahu wa Ta'ala subay kita bipapateng manamal-namal tiya di Katuan Usman mas labi siya nga tawan halin bang ine makapin subay bang agama ne
yaitu pagbonoan kumetagnain agama. Bang agama na pinisokoin kalagian supaya nanamban kita bi magsacrifice. Naway ka na makarara misa. Pagkat talaksun kita andang. Bang niya misa asal lumang siya yan. Pwede kuminta makabasa sa webpos. Min inanurin la, iminaksurin la di situ Abdurazik. Pen asal lumang siya yan asal gesyo ta kole-kole. May halul bid'ah. Na magtabang-tabang na kemon me penubus iblisin. Ina bisara Rasulullahin. Paiman be. Pain hadithin waqa'at ta'unu bi ardin. Patek kapainne ta'unin sidang buat tempat. Maktus ngel lang akante ke Umar ibn al-As sahabat. Duman hatat ulama ko itu sahabat. Magpain Umar ibn al-As painne innahu rijsun. Sabennal painne ta'un iyan asal lemmi iyan au adabun atawa murka. Fatafarraqu anhu. Magkanat kamambanian. Sahabat Umar ibn al-As. Duman ya ulama ya dumain. Duman ya ulama tu dalam basilan bayat tinang dan tangdanan we disi. Nau kakak ni aja, ko ini magsumbong amban ka. Ko kita game tepole be. Ini bisarain pain Umar ibn al-As painne fatafarraqu anhu. Makanat kanat kam. Yele ko kita ko itu tu ge dia magtipun-tipun. Sampai me ulama niya ngaut pasti tipu-tipu murid kami utawa kelas miti situg sian. Sasang na mga utbain tek ka boy-boy bangotanin. Me ulama bahasa, me ulama gonggo ta surga. Magtus ngelang siya tagbegawang masjid, magjumaat pe kam tanar ka kamiyo. Basta narka pagbisara subay niya dalil katri, gay kau kajari ngalawa hukuman damnar ka sawenun, bang dumandu asal niya dalil matan, malingkan bisan pepain sai, bang inalenan akidah ahlus sunnah wal jamaah, bang dumain pe manusiain matay, meke sawe matay ne geru kita makajari nga hukum. Bang pasal narka duk surga pegge tahta masyiatillah kemon. Nah ini bisarahin sabab tikas virus ini. Ini pain Umar ibn al-As. Painne sabennal painne ta'unin rijsun lemmi duk adab murka. Murka fatafarraqu anhu. Makanat kaam ko inang tabi ko itu. Jadi napagpunpun. Jadi napagpunpun. Keulali anten pegeptan petumbuk kemon. Pegepinain pemerintah Pilipinas magbono hepitur pemerintah Pilipinas kumetagna amban Ansarul Islam sampai MNLF sampai MILF sampai ISIS Abu Sayyaf magbono hepitur siya kumetagna sabab ini sabab pamalihara sin Islam duk kita itu free magamal tu dia tabulak basilan dalam lahat-lahat teh suway ko itu kana makarara we pegekainketan kemon. Pedi na aja itu ko penele sili besi aku tu. Sili ruk kita sinongot-songot. Ubus ta pikir-pikir tayo makahapin. Insyaallah. Pancari me umat Islam e jamaah muslimin. Pegaian bisara Umar ibn al-As kateuhan te bikemon sahabat. Takale we Surahbil ibnu Hasanah. Fabalaga dzalika Surahbil ibnu Hasanah. Takale sumampai pipu si Surahbil ibn Hasanah pa inne wa Umar bune pa inne si Umar ibn al-As si sabab bisarane pa inne fatafarraqu anhu makanat-kanat ka ampe gayutek kataunin ina bisara Surahbil inda buat sahabat pa inne sabennal pa inne si Umar wa Umar pa inne adal min ba'iri ahlihi lepas pa inne amban unta lepas amban binatang. Inalenan lepas we Surahbil dan buah sahabat salisi sahabat inalenan lepas sabab bisarane le peggedak ne makanat-kanat bang bakas elum Surahbil si zaman ko itu akan tekam inalenan si lepas amban binatang asu bawi me ayu mangandak magtambel masdirin ibisara Umar ibn al-As pa inne fatafarraqu anhu makanat kamamban mian amban sakilo sehingga bisaan nele makanat amban sakihin aja bumakajari mian ini nang wete si alen pente ruksa bangkeu asal koikeu kamu daratan lu neta kitenu matanda keu patapit piu bang magbono nele si atag mian bugana sinapang nu da keu piu makajari mian si kite subay bang niat dung katanuran siye bawa happy keu syahid keu insyaallah subay bang pika aja pa bebe agak mian nat ganat inang inang petuun tebe si petuun ini matumuunin saya batu pakaliin. Nai bisara Umar ibn al-Asin. Pain Umar ibn al-As fatafarraqu anhu. Makanat.
Yana ko me fatwa pinain bau kaulian taunin pege magkanat siye. Duman sahi. Duman makakoleyan pege magkanat siye. Dumain. Basta tek kataunin Allah Ta'ala magbayain. Ini makapatala me taunian dua Taman lingkat magdua magjamaah. Iya pinang mahapin. Yan may magwitri. Yan may magkunut nawazil, magjamaah. Ini namanya rasulin. Sa ingi kapag kunut tabi magjamaah, bangga niya pagjamaah. Pinaralayas kita itu. Rasulullah hati sabab niya parkala si bono hunain pinapatay may batanen makapagkunut iye. Bino jamaahin. Kita dinakita magkunut. Supaya pineges magjamaah. Sino ang ban kita bitaw magkunut? Bang niya ada hatus dalam basilan haftel lukayo matau magkunutin. Ubus pinages pag jamaah. Naganya kapag dua. Tatay mabi, insyaallah. Oke si kamsay tapi kleng. Oke mat timprano pindahan tebi. Menjadi umat Islam jamaah muslimin. Ina bisara surah bilin pa inne wa Umar adal min ba'iri ahlihi. Sabennal pa inne si Umar lepas amban unta. Amban depu ne. Untain bang lepas metelu si mana. Manusiain bang lepas akahan tekeo. Dambulan labi. Opamun ne itu gape masih ni atek kapile magluka ne masjid. Buek kade news bang basilan suk tawi-tawi bisa 1% gania virus ne tu. Supaya masih peke ilukahan. Sebab ini peke asal lepas. Nah kabeaca kita itu duman debi lepas ini lepas si parkalak miaan. Duman debi lepas samban Islam. Koi kita inamahan manamal-namal. So ibang niya upama baya duisap. Aku ruman kumasan-masan so ibang kutinekka. Nama bos ye. Sali do siya mo pulis. Da jabang metu pinasikyo da ugaga. So ibang siya piap kambuk insyaallah welcome. Magbawa siya pulis, magbawa sundalo, magbawa guru, ulama, magbawa siya kitab. Insyaallah ta'ala paharap kita. Pain bangkabayaan din magharap du kitab. Kajari duisap. Pende magharap magbarung-barung gaja tabaw ko barungin peke mag-check manama. Kajari do isap. Peke makase itu gania makapagjamaa kan tekeo. Yene itu pagbonaan ko metagna induk ahin at masjid. Us. Bisan may sunat pagbuka tamban ne. Sunat pagbukain sinalasay ko may amban rasulin sampai pategteb si COVID-19 itu. Bang keo buka metel tamar, nginum keo bohe, petikarag keo hap masjid. Pajamaah peki harga jamaahin. Gue itu butiting manusiain. Allahu Akbar. Ubus kay kahan pe, peki sindoy peki bang medyo mantagna, pero pag ubus sampil 7 masjid ne masa-masa Quran. Gue itu peki gana masjid petujuan tulis si rumah. Meki kapag suhu melisag pitu. Duk bulan puasein. Binintung kita itu pinaralaes. Ina pinain Surahbil ibnu Hasanah. Pain Surahbil ibnu Hasanah. Painne wa Umaru adallu min ba'iri ahlihi. Innahu da'watu nabiyikum. Sabennal painne ta'unin dua akan nabihanbi. Ta'isabbi bisara yani Abu Musa al-Asyarihin. Painne Allahumma ja'al fana'a ummati fit ta'un. Ya Allah hinangun painne kalepas umatkun sabab ta'un. Duman kalepas amban agama supaya kamatay dan sabab taun pageruk siya syahid. Duk siya ta surga. Ibisa rasulin. Ibisara mian Abu Musa al-Asyarihin. Pain Surahbil innahu da'watu nabiyikum. Sabennal painne iyan duaa nabibin. Wa rahmatu rabbikum duk ase Tuhan bin. Tasabut ten sini amban Aisyah ta'unin wa innallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. ACF itu makte wae hadisin kemon ine kelasnen pain Surahbil ibn Hasanah painne wa mautus salihina qablakum duk kamatei mesie itu asalih jaman tagna tajtami'u alaihi wa la tatafarraqu anhu mektipun kamluu dakam makanat-kanat bang tek kataunin. Ibisarahin pegge Umar ibnul As hab akal nen hab pamarat sayanen pegge pain Surahbil sahib tu Rasulullah si pohon hadis lepene sahib tu Rasulullah magsawe kuduk rasulin pamisa rasul inin ina bisara Umar ibnul Asin painne sadaqah
Bennal pa inne pinay surah bille. Peke kue itu. Bang keu pesulang si patua kue itu akahante keu sisai bantuk hal inaleran keu anarka. Bakas kumakite pos minted de. Bang keu magluka masjid. Wege keu kahagat si untung hamduk laat keu kahagat si me kaibiyat. Tala manamali. Tala amban me ilmu gaibi perkarare. Yu pelu nasin magaka. Ya pitu kadili kawanen. Magpatwa sa kapatwa, mag-ijtihad sa ka-ijtihad niya pelu nas magaka. Ina kaidah usuliyahin, pain kaidah usuliyahin, la ijtihada fi mauridin nas. Kekeu kajari mag-ijtihad bang niya penas. Sa inge kapag lockdown te, sa inge kapangakate wege makajari tinambel masjirin. Bagsakay taa kapinay ni taunin si China, tinambel masjid te metuuhin, inusalin dalilay. Sa inge ke megtewa ne, bang ate ke akal duge megtewa. Sampai ini apa dalil inusal? Lihat binasati ansini sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum to onia hadis sallu fi rihalikum. Nia hadis sallu fi buyutikum. Supaya duman kinantian balangin tinambahan hajjah. Magbalang pain riwayat Abdullah ibn Umar painne. Magbalang mian pag ubus siya magbalang peke waktu hagut patata ulanin. Pai Rasulullah tambahanun. Tambahanun painde balang nun sallu fi rihalikum. Tekka maana hadisin si riwayat saddi sallu fi buyutikum. Ien. Sikite gania ulan, gania hagut dina kita magbalang sallu fi rihalikum. Metewai. Ina dote malai dalil lay pukun kapag dalil mian situk gu hadis lay magaka pege waktu en waktul barida waktul matira waktu hagut waktu kesek ulan silahat Arab mian tuman ulan tu sikite na pege kesek ulan bu waktu hagut maka mudarrat pain magbalangin sallu fi rihalikum katawan di bang wey pege masjid den masjid rasulin tuman semento tuman sapeunen mital sapeunen dawen kayu bang tek kaulanin labo pi magdialem magine ama pi pasjirin maglangihan tahati rasulin ni pagpisi kita inusal dalil mian intag ulanin kue itu pinay naruan betuan ulan papastiun pamikil nun duman ulan sakit. Oke, ine ilanin sabab sakit duk sabab ulan mudarat. Kajari idlatul hukum. Ngaka ku ini sita kole-kole kun peggenarwe post tabasaku. Pinain geisi tahu si usulul fikhi atau geisi tahu magbetad hukum. Walillahil hamd. Graduate kita si usulul fikhi insyaallah bisa kita gei tahu. Ina bisarahin pinain duman betuan sabab ulan duman sabab hagut sabab sakit. Oke, maka jari tinambel masjidin bang pinain maka jari tinambahan balangin bang pinain maka jari supaya bang niat ne sakit tu dalam lahate. Ipe sakihin si China tinambel ne masjidin tu kita gelmur ka Allah pinatekanin duman tahun. Bang saya bantu kinangin gay inin tegel dinna anak antekam pinetumbuk basilan inin dinangkat we malaikat. Pagkasala pagbetaten sumian niya hukum bang niya ne hinukum gabi niya hinukum tu si kite ineru kinahagaten news katawan bi akal newsin ka makapateng iyahin bang magbono emerelepin emayelepin tagna emayelepe pagkita sayukun bang ne magbono tu si albarka atau tu si metuburan pinakellum ne rejuhin pinakellum tibihin misara ne reporter mga kaibigan namatayan po ang mga emayelep isang daan na inake bahotel lukayo pe sa mga kapatid nating militar tatlo pa lang inake hotel luatus ne ubus ikinahagat ko ituhin gay biliw ka Quranin gay ilu ka hadisin pinayamanin internet telumpu ne mamatayin sila at miyan 40 ne magkitalew din eh ubus guanan gay na tao bisan iyem tudyo andane magguni-gunihan din eh maka diskaret bang kita itu gay papatay ko pinenten sinilay bang itu gay pinatutuan akalhap sudah dupang-dupang kita mikil sinduehin kinahagaten ina pe kinahagarin bisara amban me bida amban me news urube
Ina tak bisa Allah Ta'alahin. Pan Allah Ta'alahin, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Oh kami beriman, ilinganan kita bi. Oh kami beriman, bangkam katekkahan, aka-aka, amban mea magpuputing, amban mea pangangakal, amban mea pananangkel, amban me fasik, fatabayyanu. Pasti anun bi. Kita gana pagpasti. Kanya pagpasti. Oh mimpi pagua news amban me chainain. Siya kasi maglenno, magsambayan siya jamaah. Bupentek kasi siya. Way kita maparalaisin. Pagkatak na magpatwa din mag social distance amban batikan. Nakurata si Pilipinasin presidente dan Christian. Sa ibang tukal to pinetumbok kita bi. Nawusi nakakalanin siya magjumaatin. Alhamdulillah bangka magjumaat tu kamang kana kami tu pasabu subay nabang kam ngaka. Nabang kita bingaka. Asal sa iyo malambolo bang iyo gapus no sigyaw ne keo. Subay na pasandal kam. Pasandal kita bi. Nabang upama nalu akan tebigete kole-kole sampai ngamasam pakun bi. Duk makasayu. Nakay para. Nahuni. Duman ko mukti bang ko bakas mukti bo te kam antan sanggut piu magdalem. Itu pagbonoan kumetagnain sa agama, sa bahayang pagtaalim, pagpangadji, bang keu paase kap babul jihad, sumiyan parduain jiharin bang masjid kinulebean. Kue itu akan tekeo, me ulama parinta, i manambel masjirin, siya makantan kunsiin, siya mangamahin. Wege keu ta surga, ge keu ta narka, bagusal dalil na isab, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ina do de dalilin basa we siya du ulamain we siya patuk pagkagan insyaallah taala eddo te ayat mian pamopok te kokde sali pi katauhan du sa ayat mian atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum bisan maka nak grade 1 ta balik du katauhan maananen suwe ile maksud den katauhan de ga peke bang bakas katauhan de ge siya makarara magpain anar kage mapakale sisihin. Edote bimian pesebanu bikubangeta edote. Balik kita pipu surahbil. Ina bisara surahbilin. Pain surahbil la tatafarraqu anhu atajtami'u alaihi magtipun kambang tekka. Sehingga fatwa ko ituhin. Ko pinangkatuan Usman Mian ne martabat siya subay ka magtalatala. Ka mag-elandahin da ka magulit. Bangka magmangan dembilik dembuain si kusina rambuain amay dukam gay tanarka. Me ulama magpainlu. Subay niya social distance inalenan. Be social distance kay kama to mag-English lo. Nakam ulali grade 6 lo tabot pun. Di makajari. Si elu tabi ya duan pag sana-sana. Ye me ulama magpatwa atau me nuku pinain genero magabay-abay. Bang ya pesiu parambua si andare gene si makeu. Tageruk mas de. Sampai si luma-luma do atau be magmas kita si aturan bang upamane kita magmas luman nisab atali pasong kita may ipon Allah subhanahu wa ta'ala tapaniya fatwahin sabab taun inaddo illatul hukumin sabab saki bang illatul hukumin magsali sali hukuman nen bang sali hukuman nen magtala pagbetad hukumin sabab COVID-19 duk sabab taun pinaksud kulay tapaniya patwahin fatwa gene magsambahyang gene ro magtarawi gene ro magjamaah gene ro magsambahyang jumaat bete bangiya maghutba ngama pamon ne seosa inday ko bang to katuan pinain sakay ko ka magprogram tu program madrasah ini pulis tek katu niya na kami magprogram doem kami lai subay niya magsisinapang ngagaran may pulisin nagasepi asbege man kapag salita pegeta tu ulugalin labang men kapag isun-isunan dinakpito magsisinapang lai mag-duty lai ambat pasong pulisin pagkisaido itu agama basta gay kita papating ko pinailay tapakan kita bi itu bisan pinay kakanun tainun kakante bi wey pagke ulama magpainin dakam ulali andang kita bi inakan wey rasulin duman kemon ulama indem surga katauhan bitaman delu-delu makasek narka ulama siap kita bi papating katauhan bi mag-aka rasulin si waktu basag fitna ka ulama pahapa-hapa si begawang narka mau magdalem narka me ulama happy
Nasubay kita bipapateng. Duman poen kulay da ka magaddat si ulama. Duman sa magaddat kita bi subay bang niya bisarade, bang niya fatwa, bang niya kaptangan, nali kita bipabduk akal tebi. Pegge duman ibang siya makasek surga makaasek kita bi. Bang siya makasek narka kita bi dem surga kita bi guys ai. Makaasek kita surga amban kita. Bus basa ba kita pinulitik politik sama me ahlus sunnah ru kita sebut ku bang me ahlus sunnah imban. Sampai kaptangan ini do, tapakan kita untuk virus. Tapakan kita untuk virus. Menjadi maipun Allah Subhanahu wa taala. Katuan mahikit ko daw. Ayo kakek bismillah. Atin virus. Alhamdulillah. Panantarang sekitar keman ini. Menjadi maipun Allah Subhanahu wa taala. Peketa do tapi nu taunin bang ni ali kabayan bitinilo pasalan taun atau pasalan saki, duk pasalan lockdown maka jadi mag lockdown. Maka jadi to niya lockdown lahat pi silahat. Maka jadi si Islam maka jadi sumagua subay pinag-atap. Bangkyo mag lockdown ga peniya luu patut pag lockdownan i kamalingin. Lebi kamali lei. Tapi repeg aman pamarintah be. Aman pamarintah to. Mekep kita kapatutan asal wajib magtaat si pamarintah bangsa mata-mata ga sulang duk agama. So ibang sulang duk agama buka tawan te ang karet niya magjihad kumetagna angkan niya magjihad kumetagna mebegan kita bi mebegan kita napagya upamanen ko ito yung dalam paite pagsuisuihan na bisa sa tepet ngaka-ngaka nabang magakapagya ibang may katuanos bandurendangan mag ini mangangguain at tepet pinagresikan hadja kasi ibang may duangan telungan may 4 may 5 may 6 sampai may 300 na Gazwatul Badar 300 sielawi 300 juk 10 duk 4 na bangini ame say kahanen na maglami epinin kasi pega ri kapag bonoan dehewe insyaallah lockdown maka dari si Islam niya lockdown bang mag-atap dukal sumian kyo mag-lockdown paasek si Umar ibn al-Khattab tujulahat Syam pagtakalede niya taun paataglai ga si manalus to epi dumani gay si malasa si sawenen dumani wege esep ne me sawenen esep ne pi so pege niya dalil niya lockdown dalil fa idza sami'tum bi ardin fala taqdumu alaihi bang kalebi niya taun silatian dakam paasek pi to i nakita tuo kaniya kay kita kapag tindew inamahan kita us magtabang ito kemon piangan do kayo dumian makapagluka masjirin bang to suwi-suwi ako pe 14 do ko masjid maturem lamitanin lu kalamitan 14 do Allahu akbar eddo tebi isa pesongsong bang ine me magluka masjid unduk mesi magtambel masjirin si pamayam sin Islam sabab taun tu insyaallah menjadi me umat Islam me jamaah muslimin tagna niya fatwa dapat tagna teruk tagnain so na palasin kita niya fatwa pinain ania suwi-suwi pagua tuan fatwa nia suwi-suwi pagua pinain ulali na sinduehin wey ka tuan pinain bang magtabu magbeli dagangan magtabu bang magtabu makajari me hatusan dialem tabuin pete magmas ni hadja si me tabuin tagintag na me lahat sali isnin sali salasa sali arbaa hamis jumaat sabtu ahad wey makajari bang jumaat ge makajari pene tabuin darura tigas dene tabuin darura meipun Allah Subhanahu wa tabaraka wa taala tabuin darura jumaatin duman darura tabuin makamate jumaanin gay pakanarkaan sepi bantuk nelay bangkam kahagad jumaatin gay pakanarkaan bukahagad ka ang pagtabuin bang kita gay makatabu mate kite zaman tagna pagtabu me kamatatoyani me 3 bulan pis 3 bulan maglengan amban albarka 7 hap dalam lamitan maglengan amban albarka ambat tipu-tipu petagna 7 hap lantawan me 3 sangem ilengan 3 bulan pagtabuin
Tiak ruep kita bimi anak ampuren. Pagtabu kue itu kahaba ellew. Basa darurat. Jumaatin dumandu kahaba ellew. Mintedda dalam dasimana. Dumandu ime telu oras. Me 35 menit tu. Subay pinaralais pag jumaatin. Pagdiskas. Pinain KBTH TV. Dakyuga tahati te. Atau andang tahati Allah Ta'ala. Tabet tadebu dalam Quran andang. Pagtabu duk pag jumaat dinakilebahan tabuin. Pasati ayatin. Pain Allah Ta'ala si suratul Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu. O kami beriman. Idza nudiya lis-salati mi yaumil Jum'ah. Bang ne takalewi. Bang ne maglingan. Maglilinganin. Pagsambahayang si ellew Jumaat. Fas'au ila dzikrillah. Alis tu dekam tujupi pakale talim pakale hutbah magsambahayang jamaah. Wadarul bai. Lebahanon bine pagdagang pagtabu iyo. Dakyo ga katawan Allah Ta'ala darura pagtabuin. Weda akne ilebahan, wega paine dane ka magjumaat. Ga katawan Allah Ta'ala tabuin darura. Makamatay kita bi. Atau akal ko ituhin me patumbukin. Tado bi ayat lay. Tampal matan di ko magiyakan bi Allah Ta'ala magiyakan. Paine o kami beriman. Bang ne maglingan maglilinganin ellew jumaat. Palis tu nekam hap masjid. Bisan pekam dem tabu. Ambananun bitabuin wa. Ape pisi ka ambang aja kete wandi. Na sepega katawan sinduein. Katawan sinduein harga tabuin amban jumaat. Ilebahan pag jumaatin suway kabak kohak takiteno si tabu. Suway adot yung papap. Iu perulu Quranin. Allahu Akbar. Maka pedi-pedi ko. Binintung kemon dalam Quranin akahantekam. Inusal. Tampal ayatin. Bang kam gay kalagat si tafsiran kulay. Masa kam tafsir sedih. Atau anilaw kam sisiye. Bang sine harga jumaduk tabu. Bang way tabu inlu upe. Bang way jumatin ga ne. Akahantekam risonden bang way. Risonin bang way. Pagkasiya ulama. Mamegesin tegagat jamban parinta. Buparintahin ngedotak samban tabu. Pagka jumatin gana. Ipandak nen. Subay pinelelong kita bi itu. Nawang kan mag-akas may ka masjid-masjidan magtambel Jumaat lo insyaallah. Iya magtambel bang be Jumaat gebe. Magaka kape ubahani ang ban kita bi. Kape ke masagad insyaallah taala. Ke masagad. Duklabi Allah taala bang agama ne pagbisaragi ye masagad. Di pasal tabu pagi bakas be ini niya me bisara-bisara me guru dia bakas me ngaji si me lahat Arab sakay tinilew bang way tinambel masjirin bang Jumaat yan ero mag Jumaat butabuin sige-sige magtabu ka salung letu kohab Sabtu Isnin Salasa Arba Hamis Jumaat sampai Sabtu ne balik sampai Ahad biem bulan ka bakas pahali magtabuin sambungin darurat bayak kamputiting kita bisu be dalam narka kita bi. Wajib heb Jumaat tu, wajib itu. Darurahin tu kadar, darurahin niya limitnya supaya limitan darurahin wede. Inananin parduin. Bang pardu po Imam Abu Hanifah harga amban wajib. Supaya pagkagay gunare madhab Imam Abu Hanifahin, papite hadja Jumaatin wajib. Atau papite isa balik ka pardu Jumaatin. Sumiyan inambanan Jumaatin, bang niya udzur. Ina inakarasulin, kaya kayo kawajiban mag-Jumaat. Pene al-Jum'atu haqqun ala kulli muslimin. Pene Jumaatin, kapatutan wajib si kemon muslim. Illa abdun mamluk. Malengkan bang ipun. Si kedua imra'ah. Si kedua bang dende. Si katelu sabi. Si katelu bang nakanak kami akil balik. Kaya kewajiban mag-Jumaat. Si keempat mari bang keusaki. Si kita itu duman bang keusaki. Supaya pegenia saki si China. Gaya mag-Jumaat. Tauhan te si pikihin. Kumpul nikam. Hawa tahu te bisi pikihin pegenia saki. Gaya mag-Jumaat. Kamali. Gana pagbidaan te biruksimeri siya ahlu ridda. Ahlu riddahin pagsakayu elu perasulin magzakat siya. Paggane siya pagmata ini rasulin gane siya magzakat we. Pagke pa inde pagjakatin si rasulin du. Duman pangandakan Islam nasa itu. Pagke niya ne saki dalam dunya gane mag-Jumaat. Tanar ka bang na mag-Jumaat. Bang kaya ngahut ba Jumaat ka unet tetunggu narkain.
anak namanggay to manggay pinagaslag nahut daran tetap bisaku banghat jania dalil magaka makajari kinarakara ulamain pinapatay insyaallah taala banggay tararaku pagtangdanan ko sa iyo siya pekega isab sino makararama makajari mapatain bang paasek si hudud bang paasek si kisas sila bayan hukum idu banghat bakas makajari anak oi makajari lola bisara ko lay makajari web to nabang upama sige baya say dehelwan de ko insyaallah amin makajari bisikite tedo te bijuma ate te perupang kite pinain pakale si ulama pesunu kite pinain we kamgi pakale si ulama tampal be manamal bang ulama magpain ganti nabi besie awe toi al ulama warasatul anbiya me ulamain ganti kanabihan to o manamal asal to sahayam ban mataelew to onen inepe pain dalilin pakale kam si ulama pain Allah taalain atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum ayat inin hawa harga ayat inin telum pujus Quranin dahatus duk sampuduk 4 surah dan buat 2 ayat sa inin bentuknen atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum intag mani ayat sedihin pain Allah taalain atiullah wa atiur rasul atiullah wa rasulahu atiullah wa atiur rasulahu pamabang bakas ni ayat saya gak pania sikatel dulu ya intutiu tahtadu bang tuhut bi rasulin tumuun kam kahidayatan kam menjadi meipun Allah edokti ayat miaan peke painte taati maananin katauhanan maananin kemon sampai grade 1 keteuhan maananin atiullah magtaat kam si Allah wa atiur rasula duk magtaat kam si rasul wa ulil amri minkum panagnaan ambat si ulali wega magpain Allah taalain atiullah wa atiur rasula wa atiu ulil amri minkum wei painne atiullah tuhutun bi Allahin wa atiur rasula duk tuhutun bi rasulin pagtaabut si ulil amri gabet tadni atiuhin wei peggenia ulama gay patut pagtaatan tatay matebi edote maanahin keruwe pinain wa ulil amri minkum si kedue pinain magtaat kan sinakura supaya kita magtaat sinakura suportante pesie pinain bang kam ge magtaat sinakura ge kam magtaat si rasul bang kam ge magtaat si rasul ge kam magtaat si Allah basaku pe hadisin pai rasulullahin man ata'a amiri sina magtaat si amirku faqad ata'ani kapag taat ni si aku wa man ata'ani faqad ata Allah bang ne magtaat si aku magtaat ni si Allah wa man asa amiri sina magmaksiat si amirku sina kuraku faqad asani sabennal magmaksiat si aku duk sina magmaksiat si aku wa man asani faqad asa Allah bang ne magmaksiat si aku magmaksiat ni si Allah to dalil lay Tadro TV, subay pasal nakura, pain Allah Taala in pandai bi Allah Taala, kay hajat abut akal sinduehin. Langkyo he pangadji sindue lu subay kulang si akal. Tobe ambat kita pasek da dalam narka, kay ruku magang-ang insyaallah Taala, maga kasih si kulang si akal. We gata pandogare inin. Atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum padagnaan si ayat lay gasabutne atiu ulil amri. Ubus las painne ulil amri minkum sabab minkum lay amban kaam amban kita bi Kristen nakura amban kita bi Kristen atau amban Yahudi atau amban Muslim ibak taatanin tapando kabi napeke pandak presiden TBK na hinang-hinang te na intag na jiharin na ge bikti makaatu nanulay kita nakay kay man gadjite i duwali say do pi usin do ini sa basa pakulegay baya sikat ya me guru-guru sindu be bang me dalil makanak subul-subul yung gape pan nagine bujang gape na behibu ingkomanuk jata me ketut de ngaku ne dalam narka kami ada me guruyan dalam narka iyan tapi apa disikat tono sa penen me CNN yan disi Usman Mangkabung pira Usman gak peseban inanak amma den magdakwa ne say batuk akalin wei pege tapakan dok virus ni waktu pege ni alime pila
Delu-delu magpatwa pasal coronavirus itu tege gadji amalat Arab. WI magpatwa, pegebang sige magpatwa kat gadjihin. Sino ka makatawag kalen 10,000, 100,000 puto kampan kau dem bulan. Tepet pinabelihan agamahin. Sepi. Lagi kam kahagad, bukak kay tabi hadisin niya me manusia mabelihan agama de. Pay rasulin hati. Pene al-qabidu lidinihi kal-qabidi alal jamad. Yene mapakaput si agamanen, ye mamebegan agamanen ko hantang ngaput si bale ebut. Nangkan sinduain pagpanas-panasan ne. Ye be me sweldo ne pagbisara na kay. Eka perusu gak sedih, lu ne kam deheu. Dinagangan kita pinaralais kita bi. Uskai cina kebutan ne. Pen mag-lockdown na kita, gene kita kapagpaku, upaku akulay. Gene ko makapaku si kampe bang kupiu, gene ta kitebi bantukun bang makasi asik ke kuato makastel-astel. Bandui gana me kinakanku, gene ku te urung gene kamase si aku. Wey, siye ningko si lumang inaki-inaki. Duk Facebook, duk internet binasain COVID-19 lene si mian, COVID-19 lene si COVID-19 lene si mian ne mamatein man ne mamatein na me anak. Nah, COVID-19 tinalewan mate. Buasal pagtamam kumei asal mate kita kemon. Angkat kita pinenean kamate we rasulin. Taman lingkat kamate data bulak dunya. Yene kasahid magharap duk satru duk mate we COVID-19. Bang upama COVID-19 in tahun paggai magdiskasi lew akhiratin. Hangkan pingan dua rasulin. Tapos basa bang niya tahun ngama kita. Dagi kapag amanian dua rasul iulasane si kita bi. Pegge kabayaan rasulin dalam surga kita bi. Supaya aku ituin gay baya. Gay baya si tahun pegge makamate. Supaya baya dalam surga bino magjihad gay baya. Sampai may ulama mapte biya. Diskatuan Usman asal magjihad dokumetagna. Silairan pinalapi kita we des ilmu. Supaya sinduwe mapte biya. Duman may pag-atak. Hangkan na pa ko sa kulay sili. Ambat ni hadja. Na ambat tinay mawe manay-may nambat gay na tinay mawe gay makatay-mayahin. Insyaallah taala magkasuwa si lewa akhirat. Masih ruyu maghukum lai. Na mura Allah taala masalabi nga tewhan. Ni ape i teddo temian pasal tabu duk Jumaat. Pinalem tabu apinalem Jumaatin sampai gani na sa sabong magbalang. Bang na magbalang magmaik, alo magdahit-dahit. Inday bang to na ko ustad to tepe urong 5,000. Toy pagi magtarawi. Nila to kuy. Ni ataha ka pinayin ustad magtarawi us tepe urong 5,000. Aga to paun me suwi-suwihin. Angkap siya pinasti. Manjali me umat Islam me jamaah muslimin. Sesa me matuulay. Hawarga Jumaatin da kita raw si hadis pagi bakas basate neru. Tek ka Syarif Makdum magdakway amban hadru maut amban Yaman. Tapi itu ia magbangka magine magine ne pain mesuisuihin palayang si kalpet wallahu alam gak kitete. Suwe basta tapi itu tek kalu si tawi-tawi katauhan bibang ine delu-delu dakwane. Puas amban la ilaha illallah dakwanen Jumaat. Ambat ahin bang Jumaat holiday. Pakalihan pagtaklim, ubus magnasihat, ubus magjumaat. Ubus pagsesain, kemon data bulak dunya dari edot hadis lay. Kemon data bulak dunya tamanan lisin duk tamanan seip masjid. Pagsesa kumetag na yan. Bang niya aramala, aloso kita bihap masjid. Bang niya linug, alosong kita bihap masjid. Bisan hati ilatapan tu si Indonesia setuju Sri Lanka, ya Sri Lanka miaan, Indonesia ya ne tsunamiin. Kemon kalumaanin puddew kemon, dan buat manenggehi masjid. Inarkaan we Allah. Pagpakay kumetagna bang magbono si tubur, magbono si albarka, magbono si sumisip, bugay perutek kamanamal letupin, ine pangakakamatotoyan kita bilay. Pisong kita biap masjid, cung kita biap masjid, hap masjid. Taman makatelew-talew na bupan gak panto, bang niya panyata. Subay bang niya panyata, bang keulay si masjid, paasek nurulayan pangatayan no painu luma Allah ini. Luma Allah ini seip kutugay pitu panyatain. Nameke keu tumuli. I hawalisinen, ilmu masa ini sinoportahan no Quran. Pagpikwe itu, tigasan ulama, intigasan nakura, intigasan kemonin,
Pag niya kadahit-dahitan tinambelin masjid. Hanggang pa ikut petumbuk. Bang itu gay Butawi. Nah. Pikir-pikir lun bi ine problema kumetag na bisan duhati magsasa. Bang niya magsasa metu ulay pegegana pe barangay hall. Buga niya me luma untol pagbisarahan penalay kita wisi masjid. Pege tahala sa hitanin. Sige-sige inakahin. Bang niya may problema, may kasigpitan apa imam duahanun ko lay kita si masjid. Pege lay si masjid malisinin. Kue itu tinambelin masjid. Pege na karahit-dahitan. Ingin matumuunin magtambel masjidin atau magluka masjid. Yan ako kaam to sige-sige pe pagtaalimin. Ubus kita inalinan anarkain pege kita ga magtambel masjidin. Nah ini pe patwa. Pasal gay may magjumaa, pasal gay may magjama atau pasal gay mag-ine. Kemon pataaluk si masjid, bakas kumas-samas sa diki-diki miyaan, pain posin, kemon ne mapasulang iyo magtigas-tigas. Naambat nanam den arkain. Sebe batuk halay. Napagay kita kahaga doon kita inakahan, masih kita lennu. Painku, bang upama di si Katuan Usman gay pakale garu siya tampil masjid bubaya si tanarka dipende si siye. Paita di si nene me kaburuhan di si Tuan Kaisir Toto, di si Tuan Hilman Lista, siye gay siya baya magtampil masjid. Bang siya gay baya, tabang siya baya tanarka upama paggiga tampil di masjid den, na dipende si siye. Mapasik dem kokun. Ku hantang me manangis miyaan maku si Allah Ta'ala bangpan kita tauan ne. Pegepain Hasanul Basri, idza aradta an tukallima Allah faqra'il Qur'an wa idza aradta ay yukallimaka Allah faqra'il Qur'an. Bangke ubaya boon magbisa Allahin basahun Qur'anin. Bangke ubaya bo Allah Ta'ala magbisa basahun Qur'anin. Kemon sukalte bangke ubaya boon Allah Ta'ala magbisara basahun Qur'anin. Pain Hasanul Basri. Pege kahapan ku sikam tangan nebian. Buesa itu persupatan tedukiyahin Quran. Pirain sambahayang. Sambahayangin bang duman sabab ayat binasa dalam sambahayang gadu. Ini perkoneksyon teruk Allah Ta'alahin. Yene Quran. Ye kap tangan nelei. Bang kita misara masa kewati Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nambag dutuanin. Hamadani abdi. Nambag banin. Sakay kita masa samiaan, gape kita umubas bisan tengah safha, maka dukpak ne ku ayat. Basta ko si kama ayat ini. Pain Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi. Yerupa inne, mabiyaksa, mapateteg, mapatindeu, magluka masjirin. Edo ko isi halte ko itu. Yeru menghargaan masjirin ko emek kamatat toy ante masa bangna kadahit-dahitan tujupiu hab masjid innama ya'muru masajidallah yeru magluka yeru menghargaan mapatin dewa masjirin man amana billah yene sempurna pamarat sayanen si Allah wabil yaumil akhir duk sempurna pamarat sayanen si Allah akhirat wa aqamas salah duk yene mesie matengge sambahayang wa ataz zakah duk mesi enune zakat deh walam yakhsha illallah duk ganak katalewan de sadi amban Allah kok magiakan pegati nambel masjirin tinale usi virus magaka Allahin yeru magluka masjirin sampurna pamarat sayanen si Allah akhirat pasampurna pamarat sayanen si Allah yene si bahayang to yene si magzakat sampurna duk ganak katalewan de sadi amban Allah kita peggetinale usi virus me kasinduehanin inambanan Allah Ta'alahin niya ulama duwe duan be ulama bang dueng kayu koy kita pasayahan maglulugahin papiten hadja ini akan us inarab duwe alim oke duwe alim niya duangan mian makateuhan day bang kalere insyaallah niya record tapi hap kambug pagtek kalay si kambug, IFC tasaut sambayang asar lai. Nanambahayang na may malay si kambugin magjamaah, lengan magpahapa magkuntara miyan diniskasin COVID-19. Wesubay mag-lockdown, wesubay magmas, wesubay gene magjama, wesubay gene magkemon.
na las bung lewan nei sampai ne bang tu si kam na depende ne si kam hatu pege ko e blend ko e pinepole bali pete pindah paksakay siya ng bayang asar dambuain tu sirang kepak kepedian kun katuan me salino happy and lay si Libya us me senior kami si Libya ruangan lay nambayang sirang kepak subay bang pan magtud dalam kotse magabe-abe me kaine man bang magmas ubus magsambayang magjamaah gak tabut akal lalim si pangadji subay pandak si kambe naat neru kuge pedian pandak si akal dalam kotse tala kambuk 7 Isabela 7 lamitan 7 tipu-tipu pagabe-abe maginistorihan 4 dalam kotsein subay magjamaah je masjid sirang kepak masjid tinalew si virus ina pinan Allah Ta'ala in walam yakhsha illallah dugania katalewan de sediam ban Allah apinain duman bekamu gay tinalew repep kita si virus aku ruman virus oleh haja tinalew ku sumay duman janan ambanan ku agamain sabab talew si mei mekeyaya mekasahabatanin bang upama di si Ja'far pentang baranden pamatenggede panji agama di si Mus'ab bin Umair pentang baranin pamatenggede agama rasulin lupu impennen labot dalam loang si Uhud pamatenggede agama uspek kita sabab dahit si gadjite dahit si virus dahit si kemon ambat ahin dalam narka kemon tala kita rasulin wepain kui bayak kita demnar ka ahin katauhan bi jamaahin makatabang bangku mag-imam buku sala buku tapatulus tumuun sambayangin si piki bangku gay tao mas sa Quran buku pajamaah tumuun sambayang kun si piki bangku bahu paasek si Islam gay ku bisan tao nakbir paaway ku magjamaah karena nambayang panuhut pangandakan gana basaku tumuun si piki tinay masambayang kun kita kue itu pia rumah tau manang bahayangin usgana magjamaah duman paghukum gaib suwe kay po gene nang bahayang kue itu pegegarulan maka kite kay piu si atag kami bakas mian magpawong 7 masjid arak dambulan sampai arak pekapagbono hawagay baya magsambahayangin tasambat niya le rambuha katuan pa ine bang hepito ga pa inne sa itu bantuk halin sabab COVID-19 itu inday depende ro po bang sila manambayang si lumain mesin duelo kay po man nambahayang nah say bantuk halin pinasagaran kita sabab perkala itu do kume ang bantag na sala ni kita si pagbetad te dalil yeme palakaya IFC binasakan baliw binasakan goyak na magmeeting siya kalagian subay na ilabo nabuka na ba ya ilabo bang basa pinkawa na pagkamateyan gaya ba ya ilabo kirem selang na ina tepet tahinangin magpuaripa na pag magpuaripa tang na makapuha na ba Allah Yunus ibn Matta ana penera kam dahu pete makupabol imin tedele pagete puha na iye ilaboin ana pene subay balik na mua na isab balik na pagpuha balik iye na isab ana pene nabi beku memang sakit si kapan ni sa iskisale gay usale pagkanabile pene magpuha balik na pagpuha balik siya usay iye na pagpuha balik iye gani nga kadilabo pabo na iye na pagbasate Quranin ko hantang kinompos hadja asal pinako si Allah Ta'ala ya Allah ine signal sain pagge cukup Quranin amban kumetag na sampai ilebengan dunya pangna problema nu paasik kyo dalam Quran insyaallah tabang ne kyo na pag ilu kawe temian ayatin ina bisara Allah Ta'ala in supat ayat lay ya pa inne walam yakhsha illallah gana katalewan de sadi amban Allah buko magdewa ine pukun tinambel masjirin pegena katalewan seddi pukun gene kapag asip gene bang niya matay
Nia mate ya leumian tu siatag. Oh tu siatag partibat jai tu siatag. Ini be alen dabuale. Nia mate pinain telu kayu ruko manghatuliain. Ya be mapatuain mate aji harki bangku ge lupan pa nakakain 5 kayu du. Kume amban maghatul sampai maktut sampai nambahayang sampai binuha pakuburan. Pegi andang ne COVID-19 ni. Pegi meges kemon. Malamin musid diklay. Tapi kami si pagteluelewan, pagtazia inalenan atau magtapus. Tapi kami lew Jumaat. Pain me makanakin yu sawe kurang buah pain ne. Pi kita bi pain ne ruksi mag Jumaat lai. Pegi bang lai pain te ngama me bongotan malaihin. Dia be mag Jumaat. Na pindah aruk kita inang pendikok. Pi kita puas Jumaat tek kami lai panampangin. Pamun be. Tagna pasampang me makanak lai pain ne katuan ekka atu kume dibui kume salung me ibuhan na pain ne ahin. Supaya pain ne pagtaabot balang Jumaat paulangkad pain ne me sindue guru hinduk pe sindue kana kurain tahala. Pag ubus mag Jumaat ubus nang bahayang tek kasi bali. Katawan bang adatine sa ilay. Adat saitan. Saitanin ina kawe rasul bang balang peulangkad siye. Katuan Dumanian aku mangurung adat le. Supaya bang nia lu pagbalang peulangkad tinale si jamaah si pagsambayang saitan. Bang sige kagad buka kay re kitamin pegesali ru tao massa. Duman wal Facebook inutuhanin me internet. Nai pagtaabot mag Jumaat bupain karunia may magsumbong supaya bay peke asal ngeket ni dalam kok virusin pagsakay balang tagna Allahu Akbar pe bang aja pinapi inapa-apahan pa isuy-isuy na may tamban sinelas asal pe ulang tahala tinale o makakalebalang yebe ko antang asu bang niya balang guapap sualanin may asu subu-subu wanda bay magtanghul peke ngite saitan happy saitan megubas. Pagka saitan ina ka Rasulullahin. Paubas saitanin tagna balang. Pag ubus balang, balik siya tuju masjid nasat. Okay. Hangkan e bangkeu tabut kinaru sa sang balang ge pekeu tumuli. Malingkan bang asal saitan e pekeu. Nas memang para sinasat pero ge. Pagka niya saitan manusia, pero nabi saitan jin. Niya saitan manusia. Pag ubusi balang tek kasaitanin mus-mus niup ngekap hangkan makikita kere masjid klara na ubus balang ubus ngiselan na bitu nah makikita kere usai sinasat sumian pahulangkan balik saitanin bang kamat pag kamat na isang tahala saitanin pag ubus nabi kamat inabuno man ang bayang na tek kane balik nasat takis sawe guru kami inalai sudin kapan bakas tabasako hadis na itawas sawe ne bisa rasulin sinasat tu saya pegati kasih Rasulullahin dambamban me mukjizat tapi ngurung siya me kita iya jin sasang na nambahayang niya palabat syaitan kuane sinekkel nah sinekkel we ne tekita we pegati kita bigai nabang kambayang kita syaitan mayam kam ko itu kau magbiting-meeting pag magbalang iyo pehulang kada pluma duman panen aku dapu akale Rasulullahin nasay mantuk halin paite Jumaat lain garuna me ine garuna sundalu garuna pulis pete siya do free will subay ga mag Jumaat bub hinalian pukun gay mag Jumaat pegeru gay magtapit-tapit subay mag meeting pan kemon magtimuk na siya pagtapusan nebe magkakan mag-abay sahi pag ubusin nelet pag meeting pag inistoryahan may lumpu kanen ko na jawag tumpuk pa no tumpukan lahing lu dawaponan ne nasubay pagbalang pain pehulang kat kemon kanya magdem sabit inday nane may magdelem hilax ne napag-usabi ng bahayang balik makasay-sayruk makasi-ase nasay matukalin may ipon Allah subay kita mito papating naniya pinain dalil ko'y pinain na pongpong kite to niya dalil pinain wala tulku bi aidikum ila tahluka dem Qur'ani ayat yan me dalil pinain gede mag Jumaat pegge kalakasan no din untuk juga mudaratan koya me pain lekat-lekat te dalil den tambahan te diki-diki wa anfiqu fi sabilillah pohon nilai pasal jihad pag napaka iya bi pohon nilai ayat lay
supaya pergi ina do kita binalik pinain dumain be Ibrahim si sababun nuzul al ibratu bi umumil lafaz la bi asbab bi khususis sabab pinain nah pain bisarahin pain Allah Ta'ala wala tulku bi aidikum ila tahluka pain mananen da pain efek turun bi lintuaran dibin tujuh pihak kemudaratan hap kasih-asiahan inat daru isamian amban me kaidah saat jihad je kuene hantangan upama dalil la darara wala dirar tabasaten sini insyaallah simpel penambung te inin bang pinangga pag jumaatin atawanen pinangga pag jamaahin sabab wala tulku bi aidikum ila tahluka sababi katauhan bi bang sumian hinalal alakin katauhan bi bang sumian hinalal jinari bawihin bang kau metelu elle uga bakas makakan maka jari mian si mudtar yana inalenan darura bang ne kau kasih pitan telu elle uga bakas mangan ga bakas nginum ngehet ne kau isi saili isi bawi bunuh pi magpene bang lampanu bang tununu bang kalianu atau inume depende si kau supaya mangan hadja keu asi elum keu dumani semangan keu pabularit beteng pegek darurahin tu kadar ni agan taan ne asi survive keu naib binairus alak ni waktu ne halal wala tulku bi aidikum ila taluka edok tebe dalil lai bilai dapa inde lunturanun bi dapa laboon bi ginawabaran bin tujuh kasih-asiahan ina dok den dak wap masjid pegeru keu geisaki geisaki alakin sumian makajari inumnu bang keu mutar bang mudarat bang ne keu ganggangan me duet lumbahangi bukan na inumnu sedih nginum keu alak pa ine be panambus nu ajaru kaja keu elum du keu surbaib sumagua ni ada mbua faqih inalena Abdul Nasir Zuyun guru kami si fikhi gerue kumbin si bastakemon tegenas matan pegkemon ne pa ine mutarin pasal binatang tasabut dalam Quran bune pa ine bang matan asal sama mata kaharam nen bisan pesenge sikpit nu dakyo ngainang ne pegke ni au tambal ne sedih pegke pa inal pa Rasulullah ini apa ini bisa Rasulullah pa ine wala tatadawu bi haram dakam magtambal duk haram alhasil sikap tangan Rasulin penne mana zala min dain illa walahu dawa gania paturun saki malaikan dia tambalne andang hininangan duman tambalne haram na us eddaku amban bisara si fiki si usul maka jari inusal we nu azima duk rukhsa si parkala lei bang eddaku kaptangan yene painte faki inalen Abdul Nasir Zuyud lei na bang keu genginum sampai mata keu azima inedonun si hibdun nafs duk hibdud din pekke hibdud dinin mukaddam amban hibdun nafs malaikan niya mukaddam hibdun nafs bang pasek nu habruksa dumani azimah si usulul fikhi menjadi meipun Allah sumian makajari ibahas si kau alakin bang keu metelum bangi ka bakas makainum nginum keu da egok dua egok telu egok kasih mapasulangin supaya lasa si mereka mukminan nabang kau kinalasahan ambanan nupak jumaatin kamali bang kita kinalasahan we Allah